was not a fan of Allu Arjun. I was a fan of Shah Rukh Khan. This is the next level of cinema. The Kali Mata. Kali Mata scene. Awesome. बहुत अच्छा है, एक नंबर. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎస్ సినీ ఆర్ట్. ఒక్కసారి మనం తెలుగులో పబ్లిక్ రియాక్షన్, కన్నడలో పబ్లిక్ రియాక్షన్ అండ్ అలాగే నార్త్లో అంటే హిందీలో ఎలా ఉంది రియాక్షన్స్, ఆడియన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సినిమా గురించి అని ఒక్కసారి మనం చూసి రియాక్ట్ అవుతాం దాని మీద. పట్టుకుంటే వదిలేస్తా సిండికేట్. రియాక్షన్ ब्लॉकबस्टर है वो. और अल्लू अर्जुन के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है? उनका तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है. ये बहुत अच्छी थी. एक्शन किस तरह से है? वो तो झुकेगा नहीं साला. It's the action and also the acting. Both are awesome. मजा आ गया. हाँ भाई. एक नंबर बाहर है. कैसे लगी? बाहर है. से उसके के एंड में वो हीरो ही जीतेगा. दैट इज द थिंग फॉर विच वी कम टू सी अ मूवी. दैट्स हीरो वर्शिप. पुष्पा आ गया, छा गया, बॉलीवुड को खा गया ये. भाई बम्बई का लैंग्वेज में ना रपारा बोलते ना. झुकेगा नहीं साला. पैसा कमाने का देखना पड़ेगा. रात में भी टैक्सी चलाना पड़ेगा. एंड फाइट है, एंड ऐसी फाइट हॉलीवुड टॉलीवुड जितनी भी मूवी है ना सब कॉपी करेंगे. बॉलीवुड को झुका दिया पुष्पा ने. हर कितना पैसा लगा के आया ना मेरा सुन. क्या बात है. கண்டிப்பா கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்ணிருப்பாங்க. யாரா இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு தெலுங்கு படத்துல தெலுங்கு மாஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு தெலுங்கு படம் அப்படின்னு நினைச்சு வந்து பார்த்தா படம் உண்மையிலே சூப்பரா இருக்குது. ஸோ தேர்ட் பார்ட்கான லீட் இன்னும் பக்காவா இருக்கு. ஓகே அது ஆக்சுவலி ஐட்டம் சாங் கிசிக் கிடையாது, ஃபீலிங்ஸ் தான் ஐட்டம் சாங்கு. அது வந்து யூஏ எப்படி கொடுத்தாங்கன்னே தெரில. ஆக்சுவலி அந்த சாங் முன்னாடி ஒரு போர்ஷன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வந்துடும். தெரியுமா தெரியாது, அது மாதிரி தான் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்டான படம். ஓகே கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல பிஜிஎம் சூப்பருங்க. எல்லாத்தையுமே பிஜிஎம் அந்த கூட்டம் சேர்த்தது பிஜிஎம் தான். பிஜிஎம் தூக்கி நான் பணம் வேஸ்ட்டு பாட்டு சுத்தமாக சகிக்கல. अल्लू अर्जुन की फिल्में देखी है. हाँ, अल्लू अर्जुन की देखिए ना. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് നേരെ തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കഥയില്ല, വേറെ ഗ്രേഡ് ബ്രോ. The interval bank, the climax, Satisfied with the movie? yeah. The first half was like okay, but second half took it to another level. Yeah. Really the most awaited movie. ఫుడ్ అయితే జరిగింది. నార్త్లో సినిమా మొత్తం గట్టిగా ఇచ్చినట్టుగా అర్థం. మార్క్ ఇదంతా కొద్దిగా నేటివిటీ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి నార్త్లో బాగా కలిపి ఇస్తారు. కన్నడ విషయం చూస్తే కన్నడ నాకు తెలుగులో పబ్లిక్ టాపిక్ ఇక్కడ. అండ్ తమిళ్ విషయం కొద్దిగా మిక్స్ కాబట్టి నచ్చుతుంది. నిన్న కూడా దాంతో కూడా మిక్స్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ మలయాళంలో మాత్రం చాలా మిక్స్ అవుతుంది. చాలా రివ్యూస్ కూడా అన్ని సినిమా గట్టిగానే పోతుంది. ఫస్ట్ 2 రోజులని ఆల్రెడీ ఫైనల్ కోర్స్ కొట్టేస్తాను. 2 days స్టార్ట్ కదా ఆల్మోస్ట్ 700 crores. ఏందో ఇది కోట్లా లేకపోతే నోట్లా ఏం అర్థం కావట్లేదు. దట్స్ ఇట్ గాయ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.